करे सत्य प्रसाद मंत्रो सूर्य भिन्ना भविष्यति होत्सति शांति भोप्रेता भगवान भोमचने होत्स दुर्गप्रिय चित्रा त्रिनेत्र धायरे विनाश धायरे चित्रा संप्रभंत महत महत और प्रत्य हुकाला जीतर पतिता चितिहि सर्व मंत्र में सत्यानंद सर्वेणे अनंत भाविनी भव्य 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 सदागति थोड़ी आनंद सागर के बाद हरे हरे बोला এই দুনিয়ারে তেত্রিশ কোটি জীবজন্তু জন্মগ্রহণ করেছেন হেনা সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মଣିଷ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ସମାଜରେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ ତାହାର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ଲାଗେ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟରେ କପେ ତ୍ରେତୟରେ କପେ ସତ୍ୟରେ କପେ ତ୍ରେତୟରେ କପେ ଦ୍ୱାପରରେ କପେ ଆଉ ବେପାରୀ ଯୁଗର ରୋପେ 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 ରୋପିଆ I win money और ये दुनिया समाज में टंका पाई में मिले सत्य को छाड़े और सत्य को जीवन परिवा धर्म को छाड़े और धर्म को जीवन परिवा मोटा मोटी खबरें कथा तक करे पाप पर आश्रय करी शैतान के भीतर में परिवा जय शैतान মরিষ করিব মোহর পেশা মত হচ্ছে মোহর ইচ্ছা মরিষ করিব মোহর পেশা মত হচ্ছে মোহর ইচ্ছা জীবনে মধ্যে দেখে কমিলে রাত্রিরে চালিছে চালিছে সামনে মজাউছে সামনে নাম পুণ্য পাপ চালিছে চালিছে চালি মজাউছে সামনে নাম পুণ্য পাপ ও হচ্ছে কোন যুগের কথা চিরন্ত পাখ Muhammad Beyazı Pirabara Lagi Babi Tara Muhammad Beyazı Pirabara Bayana Babi Bayita Tila Bayana Babi Bayita Tila Kahari Kunabi Bayabara Lagi Babi Tara Muhammad Beyazı Pirabara
କଥା ଆକାଶରେ ତେବେ ଜଗତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଧ୍ୱଂସ ବିନା ପ୍ରାଣ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଣରେ ସମସ୍ତେ ଚଲି ପଡ଼ି ପାଉଛ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋହର ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମିକା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ତା ନାମ ହେଉଛି ସାପେ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାପେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ତା କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ଠାରୁ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମାମୁକୁ ପଠାଇଛି ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାମୁ ଆସିଲେନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମାମୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏ ବାବୁ ଭାଇ କଣ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛ ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି ବାବୁ କଥା ଅଛି